آج 1 ستمبر 2022 منچر جھیل کے پانی پر اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ اڑل کینال ہیڈ بہہ رہا ہے۔ اڑل کینال کو دو بچاؤ بند یعنی دو طرف سے، یعنی ایک سائیڈ جو ہے کنارہ ہے، یہ مغربی کنارہ ہے، یہاں پر بھی بچاؤ بند ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا ہے مشرقی کنارے کے ساتھ بچاؤ بند۔ یہ بچاؤ بند سیون شریف کو منچر جھیل کے پانی سے محفوظ بناتا ہے۔ یہ دونوں بچاؤ بند یہاں پر دیے ہوئے ہیں۔ یہ جو سامنے جو بچاؤ بند ہے مشرقی یعنی مغربی اڑل کینال کا، یہ سارا یہاں سے اگر یہ پکڑیں گے راستہ، جو موٹر سائیکل آپ دیکھ رہے ہیں جا رہی ہے، تو یہ سیدھا بوبک شہر جائے گا۔ بوبک، یہ موٹر سائیکل جا رہی ہے، یہ سیدھا بوبک یعنی منچر جھیل کے بچاؤ بند پر جائے گا، بند منچر پہ جائے گا۔ اور یہ تقریباً جو فاصلہ ہے 12-13 کلومیٹر سے لے کر 15 کلومیٹر کا بچاؤ بند ہے۔ یہ سارا گھوم پھر کر منچر جھیل کے ٹاپ پر جائے گا، جہاں پر منچر جھیل کی مین آبادی ہے بوبک سے گھوم کر۔ یہ بچاؤ بند اچھی طرح مضبوط بنایا گیا ہے، اس کے اوپر روڈ بھی بنا ہوا ہے، سڑک بھی بنی ہوئی ہے، اور اچھی طرح اس کو مضبوط بنایا گیا ہے۔ اس کی پیچنگ وغیرہ بالکل ٹائٹ کر لی گئی ہے تاکہ آنے والی آفات سے، منچر جھیل کے پانی سے اچھی طرح یہ علاقہ محفوظ رہے۔ اس بچاؤ بند کی یہ خوبی ہے کہ یہ پورا آگے پورا تحصیل سیون شریف کی دیہات ہے، وہ محفوظ ہے اس بچاؤ بند کی وجہ سے۔ نہیں تو یہ بچاؤ بند اگر کمزور ہو تو یہ اگر ٹوٹ جائے تو پورا تحصیل سیون شریف کی جتنی بھی آبادی ہے، پورے تحصیل میں چھوٹے بڑے گوٹھ ہیں، بستیاں ہیں، واہن ہیں یا پنڈ ہیں، وہ ڈوب جائیں گے، یا ہلکے پھلکے شہر ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ اگر اس بچاؤ بند کی بات کی جائے تو یہ بچاؤ بند تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ صرف سیون کے پروٹیکٹ کرتا ہے، سیون کا گول دائرہ ہے، سرکل ہے بچاؤ بندوں کا، یہ بچاؤ بند ہے۔ اس بچاؤ بند کے بہت زیادہ دیکھ بھال کی جاتی ہے، لانڈیاں لگا کر لوگ بٹھائے جاتے ہیں۔ سیلاب جب زیادہ ہوتا ہے، پانی کی سطح بلند ہوتی ہے، تو ابھی بھی لانڈی لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے، اور ان کی ہر سال جو سالانہ بجٹ آتی ہے مرمت کی، یہ مرمت بھی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ راستہ لے کر جتنے بھی افسران آتے ہیں، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، یا جتنے بھی جنرل وغیرہ فوج کے آتے ہیں، آرمی کے، یہ راستہ لے کر پانی کا معائنہ کرتے منچر جھیل تک یہ راستہ لے کر جاتا ہے، یہی راستہ استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ جو راستہ ہے یعنی یہ جو بچاؤ بند ہے اڑل کینال کا دوسرا کنارہ ہے، تو اس کنارے پر یہ سیون شریف کو صرف پروٹیکٹ کرتا ہے۔ یہ بچاؤ بند تقریباً 2 کلومیٹر کا ہے، پٹا کہلاتا ہے۔ یہ سامنے سیون شریف کی گریڈ اسٹیشن ہے، بجلی والی واڈا گریڈ اسٹیشن ہے سیون شریف کا، اس کے ساتھ ہی یہ بچاؤ بند ہے۔ اس کی ایک سال کیا، جیسے 2010 میں میگا فلڈ ہوا تھا، یعنی بڑا سیلاب آیا تھا، تو ان دنوں شاید ان کی تھوڑی بہت ریپیئر ہوئی تھی، لیکن 12 سال گزرنے کے باوجود بھی یہاں پر کوئی موومنٹ نہیں ہے۔ گڑھے بالکل کھلے ہوئے تھے، شگاف پڑے ہوئے تھے۔ میں نے دکھایا، لائیو دکھایا کہ اس کی مرمت کی جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جتنی بھی سالانہ بجٹ آتی ہے، اور ضرور آتی ہوگی، اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سارے کا سارا سسٹم حکومت کا ہوتا ہے، لوگوں کے تحفظ کے لیے، بچاؤ بندوں کی حفاظت کے لیے، مضبوطی کے لیے ان کی سالانہ ایک بجٹ ہوتی ہے، لیکن وہ بجٹ کہاں گئی، انہوں نے اٹھائی ہے یا نہیں اٹھائی، وہ تو آپ بھی جان سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس بچاؤ بند کی جو سیون شریف کو پروٹیکٹ کرتا ہے، سیون شریف کے تحفظ کے لیے بچاؤ بند دکھایا گیا ہے، اس کی مرمت بالکل نہیں ہے۔ ابھی چونکہ منچر جھیل کا پانی بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ لیول اوپر بڑھ گئی ہے، تو یہ سامنے والا جو بچاؤ بند ہے جو سیون شریف تحصیل کی بہراڑی کو یا رورل ایریا کو بچاتا ہے، وہ تو بہت مضبوط ہے، ایک قلعے کی دیوار کی طرح ہے۔ لیکن یہ جو بچاؤ بند ہے، یہ ایک ریتیلا بچاؤ بند ہے، اس میں بھی سوراخ ہیں، شگاف ہیں، اور بہت زیادہ برساتی ریلوں نے اس بچاؤ بند کی مٹی بھی کہیں دور تک بہا دی ہے۔ تو جب ہم نے لائیو چلایا، یہ جب
मंछर झील का पानी 12-13 फीट पर था, तो हमने ये लाइव दिखाया था कि इस बचाव बंद से सेवन शरीफ को ख़तरा है, तो वो लाइव चलाया ताकि लोग एतबार करें ना करें। ये ग्रिड स्टेशन भी दिखाया था, ये किनारा भी दिखाया था, पानी का बहाव भी दिखाया था, लेकिन तब भी कुछ भी नहीं हुआ। जब पानी सर से ऊपर हो चुका है, अभी यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्होंने रेत डाली है, लेकिन जब सेवन शरीफ को अगर खुदा न खास्ता ख़तरा है तो इस बचाव बंद से है। इसकी कोई रिपेयर अभी तक नहीं है, यहाँ पर कोई भी बंदा मुकर्रर नहीं है इरिगेशन का, ये इनको ध्यान देना चाहिए। सैयद मुराद अली शाह, DC जामशोरो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट और आला अफसरान या जो सेवन शरीफ के मुहाफ़िज़ हैं, जिनके हाथों में हुकूमत की डोर है, जो अवाम नास का भला करना चाहते हैं, तो बस इस बचाव बंद की मरम्मत करें, रिपेयर करें, यहाँ पर लोग बिठाएं। ये कंडीशन आप अभी भी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा शिगाफ पड़ गए हैं, पानी बहकर नीचे गिर गया है। बचाव बंद की कोई मरम्मत नहीं की गई। जब हमने ये लाइव चलाया तब इन्होंने थोड़ी बहुत यहाँ पर मरम्मत की है, थोड़ी सी मिट्टी डाली है, थोड़ी सी रेत डाली है, लेकिन कंडीशन वही की वही है। पत्थर पानी को बहुत ज़्यादा ताकत होती है, अगर कहीं से भी थोड़ा बहुत सुराख मिल गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये देखें, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, बचाव बंद की कंडीशन आपको दिखाता हूँ। हुकूमत आँख पता नहीं क्यों नहीं खोल रही, गहरी सी नींद में सोई हुई है। ये आपको मैं दिखाता हूँ, आगे चलकर दिखाता हूँ ये बचाव बंद की क्या पोजीशन है। ये सामने मेन रोड है, पंजाब जाने वाला, सखर जाने वाला, ये सामने ग्रिड स्टेशन सेवन शरीफ है। ये देखें बचाव बंद की क्या पोजीशन है, अभी भी इतना ख़तरा लाहक है। ये देखें कितनी मिट्टी बह गई है, ये इन्होंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है, रेत डाल दी है, रेत क्या करेगी। ये लांडियाँ लगी हुई हैं लेकिन कोई बंदा नहीं है। अल्लाह निगहबान है सेवन शरीफ का। और ये देखें पत्थर देखें, और ये बचाव बंद की टाप देखें, इन पत्थरों से ऊपर होनी चाहिए, ये बिल्कुल नीचे है। पानी बिल्कुल बरसात के पानी ने यहाँ से मिट्टी निकाल दी है। ये बचाव बंद की पोजीशन है, ये देखें ये कितना शिगाफ है, ये आप देखें। ये देखें ये कॉलेज वाला दिल्ली दरवाज़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेन रोड है, गाड़ियाँ जा रही है, बाईपास है सेवन शरीफ का। ये देखें ये मेन रोड है, मेन रोड के साथ ही ये है, ये हालत है। आगे देखें पानी को बहुत ज़्यादा ताकत है। ये यहाँ पर बिल्कुल गड्ढे थे लेकिन इन्होंने मिट्टी डाल दी है अभी। ये देखें अभी भी यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे थे, इन्होंने बस ये फेल कर दिए हैं। यहाँ पर बंदा होना चाहिए, एक मुलाजिम होना चाहिए इरिगेशन का। ये गड्ढे हैं, सूरत हाल यही है। और यहाँ से अगर देखेंगे कोई पत्थर नहीं है, यहाँ पर आपके सामने है, कोई पत्थर नहीं है। कोई पत्थर नहीं है यहाँ पर, ये पत्थर यहाँ पर हैं, ये एक सुराख सा बना हुआ है। और यहाँ पर भी गड्ढा देखें, अगर ये फासला देखते हैं तो 5 या 7 फुट भी नहीं है। हो सके अंदर इसमें शिगाफ हो, अल्लाह न करे यहाँ से कुछ हो जाए। पानी की सतह देखें और नीचे सेवन शरीफ की आबादी देखें, यहाँ से बहुत ख़तरा है। इनको मरम्मत करनी चाहिए, यहाँ पर पत्थर डाल लेने चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थरों की यहाँ पर ज़रूरत है। आगे और भी चलते हैं, ये पत्थर देखें खिसके हुए हैं, यहाँ से भी निकले हुए हैं। आगे चलते हैं, ये सामने देखते हैं, ये 2 किलोमीटर का फासला है, 2 किलोमीटर, सिर्फ 2 किलोमीटर। ये पूरी सेवन की आबादी है यहाँ। ये देखें ग्रिड स्टेशन है सेवन शरीफ का, ग्रिड स्टेशन के मगरब में हम खड़े हुए हैं। हुकूमत का यही इरादा था
कि जैसे ही पानी ऊपर चढ़ेगा, लेवल 20 फुट से ऊपर होगा, तो मंछर झील को कट लगा देंगे। पूरी आबादी जो 7 तहसील की है वो डूब जाएगी। लेकिन वहाँ पर जिनके घर हैं, जिनके गोठ हैं, आबादियाँ हैं, वो खड़े हो गए, बोलते मंछर झील का बचाव बंद तो मजबूत है, अभी भी गुंजाइश है अपनी जगह पर। ये देखें, गुंजाइश तो अपनी जगह पर है 7-8 फीट की, लेकिन यहाँ देखें, ये पत्थर देखें नीचे धंस गए हैं। क्यों धंसे हैं? ये पानी ने धंसाए हैं। यहाँ से निकल गई है, मट्टी निकल गई है, यहाँ से खोखला है। वो बचाव बंद सामने वाला वो बहुत मजबूत है, लेकिन इसकी रिपेयर हुई नहीं है, जो 7 शरीफ की आबादी से बिल्कुल हिफाजत देता है। ये शहंशाह कलंदर का रोज़ा है सामने। बस ये मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर की करामतों के बल बोते पर ये बचाव बंद ज़िंदा है, नहीं तो इसमें कोई जान नहीं है। सारी मट्टी निकली हुई है, सारी मट्टी निकली हुई है। मुझे तो हैरत है, कई मरतबा दिखाने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर एक बंदा भी तैनात नहीं है। ये मुर्शिद का अपना हिसाब किताब है, नहीं तो ये क्या है। अगर खुदा न खास्ता ये थोड़ा सा मजबूत हो जाता तो अभी जो सूरत हाल है 20-21 पर है मंछर झील का पानी, 25 फीट पर भी आ जाता, 5-6 फीट भी ऊपर आ जाता। अगर हमारे बचाव बंद ये मजबूत हैं तो हमें कोई ख़तरा नहीं है। सिर्फ ये है इरिगेशन डिपार्टमेंट सोया हुआ था कई बरसों से। हम ये नहीं कहते आप कुछ भी करें, लेकिन थोड़ा बहुत इसकी रिपेयर करना लाजमी था। ये बचाव बंद के पत्थर हैं, पैचिंग है, पैचिंग से भी ये टॉप नीचे है, तो इसका मकसद क्या हुआ? बारिशों ने बारिश के पानी ने पूरी मट्टी बहा दी है। मैं आगे चला जाऊं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर का फासला है, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। एक डंपर एक गड्ढे में आ जाए फिर भी कुछ भी नहीं होगा। इन्होंने अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर जो गड्ढे थे वो बंद कर दिए हैं, लेकिन फिर भी और भी कुछ चाहिए। यहाँ पर तैनात होना चाहिए मुलाजमीन, नज़र रखी जाए। ये बचाव बंद है, हालत है इसकी, बस यही दुआ करते हैं बाबा।